Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mancing lagi sahabat ya. Ini di Tomo, di Sumur 2 sahabat ya. Lokasinya di sawit-sawitan. Kita mancing nila lagi. Nah, ini saya sendiri sahabat ya. Ini tadi sudah ada dapat sahabat ya. Nila lumayan ya, 3 jari lah, lumayan sahabat ya. Sudah strike pertama ini sahabat ya, mantap. Kita lempar lagi sahabat. Bismillah, doakan sahabat tak banyak. Mantap. Kecil tapi mantap sahabat ya, mantap. Jar jar. Strike sahabat, strike. Ay, besar lagi sahabat, mantap, mantap sahabat. Mantap.
banjir sahabat ya, banjir. Kita susah ngapa-ngapa, ini susah. Banjir, banjir, banjir. Malah dapat anak ini sahabatnya, sakit gigi. Strike lagi sahabat, strike lagi sahabat. Mantap sahabat, sahabat YouTube Pak Yudi, mantap. Inilah lagi sahabat, lagi.
lagi sahabat, strike lagi, mantap, jos pokoknya sahabat. Coba lagi sahabat, coba lagi. Besar lagi sahabat ya, kita dapat. Mantap, mantap tuh sahabat, ikannya nilainya mantap sahabat.